Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Divinity Original Sin 2 y estamos en Fort Joy hablando con la gente. Tras de la miseria de Fort Joy se ve de repente una elfa con rasgos de diamantes, regia y radiante, pero también fría y más afilada que cualquier cuchillo. Her eyes are focused on a lizard some distance away, and you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. No sooner have these words left your mouth than she turns about and grabs you in a stranglehold. You feel the tip of a long needle being pushed a little ways into... You caught me off guard. No one catches me off guard. Better tell me who you really are, or this time I'll let my needle do the legend. Esta vez dejaré... Anda que te deje ir ahora mismo. ¿Quién demonios se cree que está atacando así? Digo que se lo tome con calma. No era tu intención asustarla. But you did, and now the tables have turned. You look quite startled to me. A push, a pivot, and now you suddenly face her. The needle still all too... Despite the precariousness of your situation, you notice something that remained undetected in the gloom of the ship. A flaw in her diamond features. A curiously shaped scar on her left cheek. Let me tell you that once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this living, but now I'm free, of sorts. And I intend to raise the subject with him. Apunta que no eres esa lagartija. Pídale que quite la aguja para que usted y ella puedan hablar con personas civilizadas. No. She drives the needle in deep. In truth, it does not matter in the least who you Hostias, que me está bajando la vida. You could warn him, save him, or kill him before I get my... That makes you a liability. Haré una oferta. En vez de matarte, ya podría unirse a ti. A bright sparkle of laughter follows your proposal. Ha! How amusing. I admit I had not seen that twist coming. Make your case and do it quickly. Why should I join you? Di que estás planeando tu escape y que necesitas a gente con talentos como los de ella. Mostrando vendrá por ella. Diré que no se la por su cuenta. Escape. How you do tickle me. Most of the misguided dears around here would argue such a thing is impossible. No, solo digo. Well played. Bien. Oh, little needle mine, what should I do? You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Yes, I'll let you live. I'm not quite sure the weather will save. With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and smiles, as if she just invited you to sit down. Di que debe haberse dado cuenta de que estaba empujando el hueso, no la carne. Di que en el espíritu de un nuevo comienzo debe admitir que eres un no muerto. Dile que es terrible casual sobre la muerte, un rasgo de los muertos vivientes, no comparten del todo. Yes, the needle did find you rather tough to chew. Then again, I already knew I'd have to push hard. This may strike you as, rather eccentric. But the thought she tilts her head ever so slightly and looks at you almost mockingly. You can't help but contemplate with both dread and delight the absolute... Yeah, let's discuss our respective roles. You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, what role would... As a rogue, my speciality is stealth. The quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly... suits me fine. Lead on, or better yet, let me take the lead, then follow me. You're not quite certain you'll ever sleep soundly with Sabila in any sort of proximity, but at least she's on your side. Vale, otra. So this is Fort Joy. What a crumbling disaster. Scram, snake face. Leave him be. Don't make me so. Listen, I can help you if you just... Shut up, elf. Y pregúntale por qué lo tienen aquí. This clown. Este payaso. Caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Pregunta cómo está seguro que tiene al culpable. Caught him red-handed trying to make off with a second crate after he took the first. Went down like a rent boy when we grabbed him. Pregunta qué se supone que ha robado. Supplies. Crate of food, citrus in particular. Haz una propuesta. Encontrarás a los suministros robados y Griffith liberará a Miro. Me pregunto si mataría a un hombre por un trozo de fruta.
Dice Gris que no tiene derecho a mantener a un hombre encerrado aquí en unas malas condiciones. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my Me kitchen. pregunto si mandaré uno. Bring back my... Pues sea. Sigue diciendo muchas mierdas. Por cierto, por aquí había un lagarto. Y quiero ver... Mind your manners round Griff, eh? Aguja. What's your hands, pipsqueak? What are you loitering round here Dice que está buscando una salida de Fort Joy. Dice que está echando un vistazo. Dice que está buscando un suministro robado de Griff. If boss trusts you to find something for him, you better not disappoint him. You ¿Por won't qué no parece like preocupado por los his objetos perdidos de Griff? Boss will be fine. He's got himself in a fit state now, but as soon as another shipment comes in, he'll be right as rain. Vale. Mind your manners round Griff, eh? Me gustaría ver más cosas. O sea, quiero buscar al lagarto, por ejemplo. Tú. The lizard's brow knits together, then apart, and back again. He seems to be swimming deep in his Pues thoughts le preguntas si and eso es doesn't look up realmente as you tan approach. interesante como todo eso. Atrapar con un espíritu destructivo. Le pisas el pie. Joder. Toser y preguntas. The ground. I don't know what you... I'm just trying to work it out. What Pregunta si happened? tiene algo mercancieramente. Why? Pregunta al lagarto lo que tiene en My mente. mind? What else, my friend? I'm wondering why. All of this. Source, the void woken, Es decir, the ¿por qué es divine. un misterio? Todo Why? lo que importa es hacer ahora. Pregunta a qué se We've refiere. used source for thousands of years. We have used it to heal, to grow. How can it be that it suddenly summons these horrors from the void? And when will Alexander ascend? Joder. Ahora voy a preguntar al puto The este. cat's eyes are Vale, sigue igual. Sigue a su rollo. Vale. Nah. Vamos a hablar con el cangrejo. Call it like a dog. A very tall, very strange smelling dog. I'd pity you, but Captain Ineffable has a soft spot for beauty, and you carry that sugar off the very... Diga al cangrejo que vigile su tono encontrará en el extremo equivocado de una lanza. Preguntar al cangrejo qué está haciendo aquí. Que ni siquiera te gusta comer marisco, así que ciertamente no te dejas insultar por uno. Laughing in the faces of my enemies, of course. Little do they know, the most powerful sorcerer the world has ever known scuttles on their very Preguntar si shores. sabe qué ocurre exactamente dentro de la fuente. Preguntar al cangrejo cómo llegó por sus poderes de fuente. This power is my birthright, same as yours, but one of us has grown to astounding heights, and the other has sunk into depths too humiliating to describe. Pity. Pregunta si sabe lo que ocurre exactamente dentro de la fuente. Sorcerers dance while magisters pull the strings. Fools all! Their tomfoolery won't save them from the destruction. Vale, ok. Pues venga, un abruzo. Come on, you stubborn hunk of garbage. The dwarf's fingers clamp around a splintered chunk of wood nailed to the skeleton of an old ship. His whole body strains with the effort. ¿Necesitas ayuda? Got two of my own, haven't I? The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them together before Bleeding nail must be charmed or something. Le dije que la dejara estar. Lo que se esté tramando parece un mandado tonto. ¿Te gustaría? Go on then, give it a go. You grab the plank and pull. The rusted nail pops loose, and the Oh, look at that. Nice of you to finish the job after I... you get a good look at the hearty fellow, broad as a hull and sunburned from all sides. His beard is a cascade of meticulous plaits. He winks and flips a gold coin toward you. It makes a long, high arc, glinting in the sun, and For your trouble. Dile que dudas que ese viejo tablón valía una moneda. Agradeceré con un guiño. I suppose it were a fool's errand thinking I could make something out of this heap. But I couldn't help myself. he sucks a finger and holds it up to the wind. Winds like these. She would have capsized before she reached the break. Well, Así que está on to construyendo plan B. una nave, ¿no? He gives you a wry look, as though Aye. Was planning to build me a raft and paddle off. I've got business north of here, in a town called Driftwood. Ah, Far coño, be it ¿este from no me es to el miss que an vimos appointment. en la nave? Tiene que decírselo, pero la gente no se va de Fort Joy. Di que vas a seguir. Di que si va a salir quieres entrar. Desea de suerte, vete. Maybe you don't. he stands before you and pokes you in the side, seizes your shoulder with a There's something of you, you know? You don't have to accept your fate on this bloody island. Why don't we make a deal then? You help me get out of this place,
and I'll do the same for you. That's the spirit. He lifts an invisible cap and bows. Pleased to make your acquaintance. The name's... well, the name's dead and buried. What matters is what they Pregunta call cómo me. le ocurre un nombre como ese. Beast. Di que su historia es bien conocida incluso fuera del reino enano. Fue desterrado después de intentar derrocar a la reina Justina, ¿verdad? Apaga el nombre antes de que te golpee. Este es el enano que se rebeló contra su reina. Qué mejilla. May have been cast out, but you can bet your last HOOOOLA breed she wishes she hadn't have. I've taken my revenge 1,000-fold Creo on que son that como si tuviera tyrant's una fleet. caja de uvas agrias. A case? A whole orchard, more like. Justinia went absolutely cuckoo with power, and it's the people Estoy who are paying mega the inverso price. en este puto mundo, Joder. No sense getting riled up about it now. It's not about me, it's about anyhow. We're a team now, so the me is not. Let's get down to brass tacks. Fight. I've been up and down the realm so often it'd make your cabbage spin, and I've picked up a few tricks along the way. Truth be told, I've grown fond of crushing and casting. A battle mage, if you like. But there's not so important as team dinner. Then it's settled. Capital. Aye. But it seems you've no room for old beast in your clan now. You come find me when a spot opens up, and take it from... Vale. Y aquí hay gente. I found you, didn't I? Red, they said. Red, then Esto va a ser otro atentado contra tu vida porque son un aburrimiento espantoso, francamente. Not an attempt, mate. Not if I can... Time's up, Your Highness. Let's... Y tendrás cojones. Cabin time. Tiene cojones. Vale. Oye, ¿qué está pasando? Mi turno. Te vas a cagar, hijo de puta. Aquí al ladito. Mierda. Me subo de nivel y todo. Toma. Toma. Puntas flechas elementales. Lanzamiento de roca. Joder. Ah, pero les doy a ellos. A tu puta casa. Ven. Nuisance these assassins are. It's their frightful manners I mind the most, really. Joder. Ah, bueno, que está... Vamos al agua. Vale, ya está. The woman looks out on the gently lapping waves. She seems totally at peace, but as you approach, she... Haven't seen you around here before. Mira que acabas de You? llegar. Well, don't worry too much if you have a hard time settling in. Take, you here alone? Di que te has caído con algunos compañeros de viaje, pero no significa mucho para ti. Di que has tenido la suerte de hacer lazos íntimos. She gives you a long look. You keep them friends of yours close, eh? Some of... Not much in this world someone you love can't make Hazle por better. cómo se hace. It's nothing. If I haven't learned that by now, I haven't learned ¿Por qué estás anything. aquí Used sola? to be I had a family. A husband and a little boy. We were healers, then they brought us here. I couldn't stop. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Presa sus Thank you condolencias. kindly, sweetheart. I do appreciate it. They were good lads. Listen to me, bubbling on like a cauldron. You're sweet to listen. And yes, they were. You run along now, darling. You shouldn't spend what little time you've got left here. Pues la verdad es que no. Mira que siento ser así de imbécil, pero es que no me apetece nada. ¿Tú quién coño eres? Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your Pregunta a tale. qué se refiere, nunca te había visto antes. We are unfamiliar yet familiar. We are the same material, you agree? I am ¿Qué very dices, loco? curious. So tell me your ¿Por qué tale. no? Start from the beginning. Start from where you come. Di que vienes de un lugar no muy lejos de aquí. Recuerda la tierra lejana desde la que has viajado. La llama de tus orígenes son demasiado extraños para creerlos. I see. Now tell me more. Preparar Tell las me what cosas. you do.
Di que usted busca ver una deuda pagada. Di que no puedes decir lo que buscas. Reparar las cosas. Now tell me how your story Es un gran ends. poder encontrar lo que has perdido. Di que esperas que tus cargas sean levantadas. Power. An old ambition. I have a token. Power comes from strength, and strength comes from growth. These seeds sprout. So does the iron in your spine. It is nothing. Many fragments swell on my shore. See what... Anda. Contaminación. Geomante. Ah, qué putada. Pero para ser geomante y estas mierdas, ¿qué necesito? Well, that was rather fun, wasn't it? I do find it ever so invigorating to cut Sí que parece muy relajado para alguien que era el objetivo de una asesina. Diré que podría haber mencionado que es un hombre perseguido. Lo pone en peligro a usted también. Oh, one gets used to this kind of thing so quickly. This is hardly the first time someone's filled some poor fool's purse and bid him... I'll tell you what, though. Whomever wants me out of the picture will have to do a lot better if they seek to get the better of... All those bumblers they've sent so far mark a mere insult to my swordsmanship. Ah, vale. Vamos por aquí. A ver qué más hay. La verdad es que quiero hacer las misiones, tío, pero es que claro. Ah, mira. Aquí hay una. Pues vayamos por aquí. Quiero hacer misiones, pero claro, es que esto... No será este el fumo de mierda, ¿no? Momento de origen acompañante. Hay algunos personajes con los que tus compañeros querrán hablar en privado. Esto puede afectar negativamente tu relación. Sin embargo, permitirlo puede hacerse cómplice de cualquier consecuencia. Al igual que el lagarto del príncipe rojo te ataca con un brazo extendido. This man is a dreamer. As you know, I need a word with him. Muy You bien, may diré wait que tiene tu here permiso. while I permission indeed. He bids the dreamer stand up Haz and pay clic en el attention, botón derecho y which he examina a un does in a compañero para groveling comprobar su and actitud awkward actual manner. hacia ti. Cuidado, los compañeros que no les guste dejarán el grupo. Botón derecho y examina a un compañero. The dreamer then chews and swallows a handful of Drudenay leaves before slipping into a trance-like state. He falls asleep. To your surprise, the Red Prince lies down and follows suit. After about half an hour, they wake up and begin to... The Red Prince pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer. Dice que podías evitar escucharle las pepitas de la sabiduría que acaba de recibir. Que no podías evitar escucharle las pepitas de sabiduría que acabas de recibir. Di que no sabías que los lagartos ponían tanto stock en su siesta de la tarde. Esto. You receive a withering glance in response. Recibirá una mirada que te A sorprenderá. deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this sting-tailed fellow may be a less than stellar specimen in the firmament of dreamers, the dreams themselves... Turns out I'm being hunted by an enemy I didn't know actually existed. The myth-shrouded... The dreamers, though, they're on my side. And Dice they've que tienes poca fe en la visions of persona. me Me on the pregunto si su throne. trono vale la pena los asesinos que parecen venir con él. Of course it is. I was born with the promise of an empire, but to keep it I must find a second dreamer. A greater one. A more experienced traveler. Bahara is her name, and she resides in the swamplands east of the fort. So, let us make our escape. You know, I could tell you all about swamp Coño. dreamers too if I chewed that much Drudenay. Vale, Oh, pues do hecho, ¿no? hold your prickly tongue. Pero, ¿qué ventaja hay? As you're about to approach the lizard, Sibyl cups your chin between thumb and index finger. Listen, I need to have a chat with this here morsel of flesh. He has wronged me once, but may just do right. No, ¿por qué no? by me Diré que this vaya que time. tengas. To your surprise, Sibyl proceeds to throttle the unsuspecting lizard with one hand as she drives the tip of her needle into his lower belly with the other. Then, the questions. You hear him yelp about the master, lone wolves, and a man called... Then, quite suddenly, there's blood everywhere as Stingtail falls to the ground. Face first, Sibyl heaves a sigh of satisfaction. Chat's over. How dare you strike down a dreamer? Joder. Something on your mind? Le manda a saber por qué mató brutalmente a Stingtail. Di que está reabulando viajar juntos. Es una psicópata. It's simple. He scarred me, so I scarred him. Extensively. She defies you with devilishly innocent... Can you blame me? Di que puedes. Esto fue un asesinato a sangre fría. Admite que si alguien te hubiera hecho daño, tu reacción podría haber sido la misma. There it is. I was wondering when your spying would make an appearance.
Anyway, what's dead is done, so let's move on, shall we? Despite my high hopes, this scar disfigures me still. Pregunta que sigue. The search for the master continues, of course. Hungry work, the hunt. Stingtail mentioned a cook, as it happens. A fellow named Griff. Pues vamos a buscarle a ver qué tiene. Naranja inusualmente grande. Y dinerito. Pues le robo. Quiero ver. A ver. Es que no me deja ver. Ah, vale. Estantería de pescado. Ahora puedo pillarlo. Bien. I think this was the crate I was after. Looks like someone made off with most of the contents, though. Ah, coño. ¿Qué era aquí? Esta puta mierda. Ah, gracias. Vale, salir por aquí es. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, canasta. No. Haz esta. Vale, vamos a poner por ejemplo esto aquí. Aquí, esto aquí. Y ahora deberíamos ir tranquilamente. Sí. Tengo que hablar con esto. The cat's eyes are clouded and grey. No. Que no sé, tío, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Vale? El príncipe rojo se reúne con el soñador llamado Stigman. Aprendió que está siendo perseguido por la misteriosa casa de las sombras y que debería encontrar a otro soñador llamado Baraka. Ah, te puedes encontrar un mónico. Ajá. Torturó y mató a Stigman, un soñador lagarto. Antes de morir le dijo que solo su maestro podía quitarle la cicatriz de que ella quería deshacerse. Su siguiente pista en buscar a una banda mercenaria llamada Los Lobos Solitarios. El cocinero local gris debería saber más. Vale. Pues no sé si tengo que buscar más cosas por aquí o yo qué coño sé. Ahora, a la puta. Que no sé qué tengo. Que no es eso, coño. La cosa es que si estaba por aquí el este y no puedo ir, así que una mierda para mí. Vamos a irnos por aquí. Vamos a buscar lo de la mierda esta, en el fuego carcelado. Encontrarás la caja de suministros de Gris, pero no había nada dentro. Tal vez el contenido siga estando cerca. ¿Pero dónde? Porque es el problema que no... Vamos a coger cosas, ¿no? Pues no sé por dónde deberían estar, tío. ¡Ué, un perro! No sé. Amigo, ven aquí. Ah, no, eres tú. Oh, hey, hey. ¿Eras tú? ¿Qué dices, loco? Vale. Ay. A ver qué tenemos por aquí. Es que no sé qué coño tengo que hacer ahora. Porque... ¿Qué cojones? Es que no sé dónde... Coño. Es que quiero buscar, pero no encuentro. Que debería estar cerca, pero... ¿Dónde? Cago en Dios. ¿Dónde? Como de cerca, o sea... Puede estar aquí o en el quinto coño. Ah, tengo demasiada carga. Pues vamos a hacer esto así. Esto para ti. Esto para ti. Esto para ti. Que me gustaría saber más, pero...
Vamos a hablar con el cocinero entonces. Luego ya veremos. Uf, 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 dice el amigo. Joder, con la mierda esta de la perspectiva de la cámara, coño. ¿Este barril? ¿Me han dejado dinero aquí? ¿Para mí? Sibyl gently places a hand on the small of your bag. Her mouth reaches your ear with a whisper. Let me have a word with the gentleman, would you? I've a little Tiene su brazo con clue un to gesto de follow up bienvenida on. y es libre de hablar primero. Sibyl steps forward and asks Griff the cook about the lone wolves. A dead little birdie told her he's the little back and forth ensues. Money crosses hands, and before you know it, Sibyl stands. Thank you. We should make good on our escape, you know. I have to see a man about a wolf in the hollow marshes. Un gran lobo malo. Naught but a whelp in skillful hands. I'm sure. Zalaskar's his name. A name for the take. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Griff glances from his blade to you and back again. Mano sobre las naranjas de Griff. Di que estás interesado en el comercio. Di que te gustaría discutir tu You trato. already know the terms. Nothing else to say. Joder, es que la mierda esta del... Green nos ha encargado de recuperar sus bienes robados. Debería empezar por interrogar al elfo enjaulado. Pues igual también, es verdad. An elf, caked in mud and blood. You believe what he says. No lo dirías por un hombre así para encerrar a quien le plazca. Deceptive. Like most men behind bars, I'm innocent. Like most of us here on the island, in fact. Aren't you like me, Porque haría looking for a way out? una suposición. Some people settle in. They don't go poke, not you. Diré que te ha malinterpretado, no busques hacer olas. Not even if the waves bring you home, out of Fort Joy. Que no te interesa. He grabs at the bars of his cage, hard. His hands tremble. Please. ¿Cómo terminan esta Griff jaula? tells you, does he not? I take his supplies, but I don't take what he... I tell you what I know. But first, I want to make a trade. I know a way out. I show you, and you... ¿Estás de acuerdo? Este arreglo suena bastante bien para ambos. Finally. Griff releases me if he sees I do not have what he misses. We, after I am free, you are Pregunta free. si tienes alguna idea de quién se llevó los suministros. I see no one. In fact, I only hear the sound of Griff clearing his throat. You know how he does? Like so. For some time, I think Griff takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. He truly does Pregunta si not sabe por qué find Griff what he está tan seeks. empeñado en recuperar esas profesiones en particular. Griff is a powerful man. Power is mysterious. ¿Qué estaba haciendo husmeando en la case you cocina de haven't. Griff? ¡Coño! La naranja esa que tenía el cabrón del soñador. I intend no harm. I want only some provisions. A bit of bread, a potato or two. You understand. Sí que lo entiendes y sale de la conversación. Thank you. Joder, me gustaría que esto fuese con otro este, pero bueno. Griff glances from his blade. Mano To sobre la you, naranja de Griff. Griff tears into one of the oranges with both hands. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. Looks like everything's accounted for. Now the important El question. lagarto sin nada era el culpable, pero ahora está muerto. He raises an eyebrow. Looks like Parece someone que did alguien my job hizo mi for trabajo me. por mí. Pues sí. Your guy's free to go. ¡Ah, joder! Era él, coño. Eventually. Y yo buscando como un subnormal. ¡Dios! Vale. Lo va a sacar, ¿no? Que me gustaría... It is done. And quickly. I hold my end of the bargain. I show you the way out. Sahela. She is everything. A ruler. Pregunta qué tiene en Seer, mente. It is for all our people. Give me your map. I show you the way out.
A secret. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them so. I go to her. I wish you... Bueno, pues hemos hecho misiones, no está mal, joder. Hemos hecho algo. Pues nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos más adelante, veremos qué podríamos hacer. Y realmente necesitaría curarles a estos. Si se va curando. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos haciendo misiones de distintos tipos. Y... poco más. Like si os ha gustado este capítulo. Suscribiros y dar a la campanita si queréis que cuando suba uno de estos capítulos os avise YouTube, para que así tengáis un poquito más de esto. Y poco más que contar. ¿Puedo envenenar de algún modo? Ay, mierda. Mira, puedo envenenar. Pero se me ha jodido. Sí. No pasa nada, ahora de curo. Y ya está. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Recordad que son redes gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!